बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें कि आपने माशाअल्लाह माह रमज़ान में इस मुबारक महीने में बहुत सारी इबादत जहाँ हम करते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन इबादत की है, एक बहुत ही बेहतरीन टास्क और काम का सब हिस्सा बने हैं और वो है कुरान को समझना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया, खुद फरमा दिया, वलक़द यस्सरनल कुरआना लिज़िक्र, और अलबत्ता यकीनन कुरान को आसान बनाया गया है। कुरान आसान है समझने के लिए, याद करने के लिए। माशाअल्लाह। इसी ज़मन में हम सब कोशिश करते हैं कुरान को समझने की, और हमारे बहुत ही मोहतरम जो असातिज़ा कराम हैं या उलमा हैं, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनतों से इस कुरान को समझने के लिए इसको कई कोर्सेज़ में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला कोर्स हम समझ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका पहला निस्फ़ मुकम्मल कर चुके हैं, बल्कि उससे भी एक चैप्टर ज़्यादा। कुल चैप्टर 20 हैं, जिनमें से 11 असबाक हमने कामयाबी से मुकम्मल किए हैं। क्योंकि हम कोर्स के मिड में हैं, दरमियान में हैं, तो अब मिड क्विज़ तो बनता है, और मिड क्विज़ की रिवीजन के लिए, दोहराई के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। और ये जो लफ्ज़ आपको स्लाइड पर नज़र आ रहा है, इआदा, इआदा एक्चुअली दोहराई को ही कहते हैं, मीन्स रिवीजन, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ओके जी। तो इंशाल्लाह आज 1 घंटे में हम पहले 11 असबाक की दोहराई करेंगे। आप सबके लिए ज़रूरी है कि पूरी तवज्जो से यहाँ मौजूद रहें, और जहाँ-जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। सबसे पहले बात होती है तारुफ की, तो ये ऐसा कोर्स है जिसको मज़ीद कुरान को आसान समझने के लिए ख़ास तौर पे तैयार किया गया है, जिसके ज़रिए से कुरान को समझना आसान है और इंतहाई तेज़ तरीन तरीके से हम सीख रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सिर्फ़ 11 घंटों में, 11 क्लासेस में हम 30,000 से भी ज़ायद अल्फ़ाज़ कुरान के सीख चुके हैं। तो ये बात साबित हो चुकी कि ये कोर्स इंतहाई तेज़ और आसान तरीका है, माशाअल्लाह। कोर्स के मकासद क्या हैं? पहला मकसद ये है कि कुरान समझना हमारे लिए आसान हो जाए। दूसरा मकसद ये है कि नमाज जो हम दिन में 5 बार अदा करते हैं, वो हमें समझ आने लगे। तीसरा मकसद ये है कि नमाज हमारे लिए पुरतासीर हो जाए, मौसर, इफ़ेक्टिव। यानी जब हम नमाज अदा करें तो हमें हमारी तबीयत पर, हमारी रूह पर, हमारे ज़मीर पर उसका असर हो। चौथा मकसद ये है कि कुरान के साथ हमारा ताल्लुक, कनेक्शन पैदा हो और कायम रहे। पाँचवां मकसद ये है कि नेक अमाल की तरगीब मिले। और छठा मकसद ये है कि इसके ज़रिए से हम, ये एक एक्स्ट्रा फ़ायदा है कि अरबी बोलचाल के बहुत से आसान जुमले हमें बोलने आ रहे हैं। बेशक ये भी ऑनर है कि हम अरबी ज़ुबान में आपस में बात करें, जिस ज़ुबान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में हम कलाम हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। ठीक है, और इन अरबी बोलचाल का, इनको सीखने का असल मकसद दरअसल कुरान ही को सीखना है। तो ये 6 मकासद ज़हन में रखते हुए माशाअल्लाह हम चल रहे हैं। इस कोर्स में जो टोटल, अगर हम पॉइंट्स में, नुकात में डिस्कस करें, तो ये सब चीज़ें हैं जिनमें से बहुत सी चीज़ें हम समझ चुके हैं, बहुत सी अगले हिस्से में समझेंगे। जी, तकबीर के बाद नमाज में जो पहली दुआ, पहला ज़िक्र किया जाता है, वो है सना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सुब्हानका 2 हिस्से, पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बिहम्दिका, व बिहम्द का 4 हिस्से, और तारीफ है तेरे लिए, व तबारका, व और तबारका 2 हिस्से, और बरकत वाला है, इस्मु का, इस्म एंड का 2 हिस्से,
तेरा नाम, व ताला, वा और ताला बुलंद वाला है, दो हिस्से। जद्दू का, जद का मतलब है बुजुर्गी, का तेरी, तेरी बुजुर्गी। वा और ला नहीं, इलाह माबूद, और नहीं माबूद, नहीं कोई माबूद, गैरुक गैर सिवाय का तेरे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कोशिश की है कि मुख्तसर वक्त में टुकड़ों के साथ आपको मैक्सिमम वर्ड्स उनकी दोहराई करवा दूं। तफसीलन समझने के लिए डेफिनेटली आप जो पहले वाली रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। सूरतुल फातिहा हमारे सामने स्क्रीन पर है और हम इसको तर्जुमा करते हैं। अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, मिनश शैतान, शैतान से, अर्रजीम जो मरदूद है, बिस्मी नाम से, अल्लाह अल्लाह के, अर्रहमान जो मेहरबान है, बहुत ज्यादा शदीद रहम करने वाला है, अर्रहीम जो रहम करने वाला है, मुसलसल रहम करने वाला है, अल्हम्दु तमाम तारीफें और शुक्र, लिल्लाही लिए हैं, अल्लाह अल्लाह के, रब्बी जो रब है, आलमीन तमाम जहानों का, अर्रहमान बहुत ज्यादा मेहरबान, अर्रहीम मुसलसल रहम करने वाला है, मालिक यौमिद्दीन मालिक है यौम दिन का, अद्दीन बदले के, इय्याका सिर्फ तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और सिर्फ तुझ ही से, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं, इहदिना हमें हिदायत दे, अस्सिरात रास्ते की, अलमुस्तकीम सीधे, सिरात रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता तूने इनाम किया, अलैहिम जिन पर, गैरिल मग़दूबी ना के उनका जिन पर गजब किया गया, अलैहिम उन पर, वला और ना, ज़ालिन अज़्ज़ालिन जो गुमराह हुए। सुभान अल्लाह। सूरतुल फातिहा जिसको हम अच्छे से कोर्स के पहले 4 अस्पाक में सीख चुके हैं, आज हमने उसको एक ही स्लाइड में दोहराया है। सूरतुल फातिहा क्या है, अगर इसको हम देखें, खुलासे की बात करें, समरी की बात करें, ये हिदायत की दुआ है, यानी सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत। अजान, अजान क्या है? दिन में 5 बार अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने बंदे के साथ, बंदे पर फर्ज कर दिया कि आकर मुझसे मुलाकात करो, यानी नमाज के लिए आओ। तो इस मुलाकात की एक खास पुकार, ऐलान, उसको अजान कहा जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 4 बार कहा जाता है, जिसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला नहीं, इलाहा माबूद, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला नहीं, इलाहा माबूद इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। और सेम स्टेटमेंट यहाँ पर दोहराई जा रही है। हय्या अलस सलाह, हय्या आओ, अलस सलाह नमाज की तरफ। अगर अलग से देखा जाए तो अला का मतलब है पर, लेकिन इस जुमले में प्रॉपर जुमला बनाने के लिए इसका मानी होगा तरफ। ठीक है, हय्या अलस सलाह आओ नमाज की तरफ, 2 बार दोहराया जा रहा है। हय्या अलल फलाह आओ कामयाबी की तरफ, 2 बार दोहराया जा रहा है। आखिर में फिर से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं माबूद सिवाय अल्लाह के। सुभान अल्लाह। जैसा कि अभी हमने इस बात को जान लिया कि मखसूस औकात में अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मुलाकात और कामयाबी की तरफ दावत और ऐलान क्या है, वो अजान। सुभान अल्लाह। फजर की अजान में जो एक खास कलिमा ऐड किया जाता है वो है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हय्या अलल फलाह के बाद कहा जाता है नमाज बेहतर है नींद से। इकामत के अल्फाज अजान के बाद जब हजरात मस्जिद में इकट्ठे होते हैं और नमाज के लिए तैयार होते हैं तो बाकायदा ऐलान किया जाता है मस्जिद के अंदर मौजूद लोगों के लिए कि बस अब नमाज का वक्त हुआ है और बस नमाज शुरू हो रही है।
ठीक है, तो उस ऐलान को कहा जाता है इकामत। क़द क़ामतिस सलाह, तहकीक खड़ी हो गई नमाज। अब हम वुजू के पहले और बाद के जो अस्कार हैं हम उनका इयादा करते हैं। वुजू से पहले कहा जाए बिस्मिल्लाह, नाम से अल्लाह के, और वुजू के बाद अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, वहदहू, वहदा अकेला है, हु वो, ला शरीका, नहीं है कोई शरीक। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखें, यहाँ इसके कितने टुकड़े होंगे? 2 टुकड़े। ला का मतलब है नहीं, शरीक का मतलब है शरीक। यहाँ पर का अलग नहीं है, याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर काफ इस लफ्ज का हिस्सा है, लहू उसका या उसके लिए, व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के, मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहू अब्द हैं, बंदे हैं, हु उसके, व और रसूलु रसूल हैं, हु उसके। सुभान अल्लाह। वुजू के बाद की दुआ है, और इसके साथ ही ये दुआ भी वुजू के बाद तिलावत फरमाई जाती है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इजअलनी, 2 टुकड़ों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए। इजअल, बना दे, नी मुझे, मिनत तव्वाबीन, मिन से, तव्वाबीन जो खूब तौबा करने वाले हैं, यानी खूब तौबा करने वालों में से, वजअलनी, वा और इजअल, बना दे, नी मुझे, और बना दे मुझे, मिनल मुतताहिरीन, मिन से, अल मुतताहिरीन, पाक साफ रहने वालों, पाक साफ रहने वालों में से। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से, और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। वुजू के बाद की जो दुआ है उसकी फजीलत में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई भी पूरे ध्यान से अच्छी तरह से वुजू करे और फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। अब हम बात करते हैं रुकू की तस्बीह की। वो तस्बीह जिक्र जो हम रुकू में करते हैं दौरान नमाज, हर रकत में, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना पाक है, रब्बिया, ये देखें रब्बी 2 टुकड़े हैं, रब और ये मेरा, रब्बी मेरा रब, अल अज़ीम अजमत वाला, पाक है मेरा रब अजमत वाला। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, समिआ सुन ली, अल्लाहु अल्लाह ने, लिमन 2 हिस्से हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए ली का मतलब होता है लिए, मन का मतलब कौन भी होता है, जो जिस, ये भी होता है, ठीक है। लिमन उसके जिसने, ठीक है। हमिदाहू, हमिदा तारीफ की, हु उसकी। सुभान अल्लाह। और फिर ये पढ़ा जाता है ये जिक्र, ये कलिमा, रब्बना वलकल हम्द, रब्बना ए हमारे रब, वलका और तेरे ही लिए, अलहम्द हर किस्म की तारीफ है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ मेंशन है, लेकिन अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है बाकायदा खास तौर पर हम्द की के मानी को लेकर कि हम्द का मानी क्या है, हम्द का मानी तारीफ है, हम्द का मानी शुक्र है, लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें ऑप्शंस में एक जवाब ऐसा है जिसमें तारीफ और शुक्र दोनों लिखी हैं, तो हम उसको टिक करेंगे क्योंकि वो मुकम्मल मानी है, ठीक है। इस बात को याद रखिए। रुकू से उठते हुए एक बहुत ही हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट दुआ है जो सामने स्क्रीन पर है, मिल अस समावाती व मिल अल अर्दी, आसमानों के भरने के बराबर और जमीन के भरने के बराबर, राइट। व मिल आ और भरकर, मा जो, बैना दरमियान है, हुमा उनके, व मिल आ और भरकर, मा जो, शीता तू चाहे, मिन से, शैइन कोई भी चीज, बादू उसके बाद, आसमानों के भरने के बराबर और जमीन के बराबर और उस उनके दरमियान भर कर जो भी चीज तू चाहे। सुभान अल्लाह। मतलब ये कहा जा रहा है कि हमारे नबी दुआ फरमाते थे
کہ اللہ میں تیری اتنی تعریف کر رہا ہوں، اتنی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ پورے آسمانوں کو بھر کر، پوری زمین کو بھر کر ان کے برابر، اور ان چیزوں کو بھی بھر کر ان کے علاوہ، اے رب تو جو چیز چاہے اس قدر میں تیرا شکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایکچولی اس کا مطلب یہ ہے، اگر ہم معنی سمجھیں گے تو اس کے جو ترجمہ ہے اس کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد سجدہ ہے، اور سجود میں جو تسبیح، مبارک تسبیح تلاوت کی جاتی ہے وہ ہے سبحان ربی الاعلی۔ سبحانہ پاک ہے، ربی رب، اور اگر یہ صرف رب ہے تو اس کا مطلب رب ہے، اور اگر یا آ جاتا ہے اینڈ میں تو اس کا مطلب ہے میرا ربی، میرا رب۔ یہ ہم ٹیبلز میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ الاعلی سب سے بلند۔ الحمدللہ قیام کے بعد، رکوع سجود کے بعد ہم جانتے ہیں کہ تشہد پڑھا جاتا ہے۔ التحیات للہ، تمام وہ عبادتیں جو قولی ہیں، زبان سے کی جاتی ہیں، للہ لیے ہیں اللہ کے، والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں یاد رکھیے تحیات قولی عبادتیں، واحد ہے تحیہ قولی عبادت، صلوات بدنی عبادتیں، صلات بدنی عبادت اس کا واحد ہے، طیبات مالی عبادتیں اس کا واحد ہوگا طیبہ مالی عبادت۔ ٹھیک ہے، السلام سلام ہو، سلامتی ہو، علیکہ آپ پر، ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورحمت اللہ اور رحمت ہو اللہ کی، وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی۔ سبحان اللہ۔ السلام علینا سلام ہو ہم پر، وعلی اور پر، عباد اللہ عباد بندے، اللہ کے، الصالحین جو نیک ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ صالحین کا واحد ہے صالح، ایک نیک شخص، صالحین زیادہ نیک شخص، اشخاص۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ التحیات کا ہی حصہ ہے جو ہم نے بھی پڑھا تشہد میں، ابھی جو ہمارے سامنے اسکرین پر ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ ہم اچھے طریقے سے یہ الفاظ ابھی اذان میں، وضو کے بعد کی دعا میں سیکھ چکے ہیں، پھر بھی دوہرا لیتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد، اللہم اے اللہ، صلی رحمت بھیج، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آلی و اور علی پر، آلی آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کما جس طرح، جیسے، صلیتا بھیجی رحمت تو نے، علی پر، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، و اور علی پر، آلی آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی، انکا ان بے شک کا تو، حمید لائق تعریف ہے، تعریف کے قابل ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ درود ابراہیمی کا جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا دوسرا حصہ اللہم بارک، اے اللہ برکت عطا فرما، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آلی اور آل پر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کما جیسے، بارکتا برکت عطا کی تو نے، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اور علی پر، آلی آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، انکا بے شک تو، حمید
तारीफ के काबिल, मजीद बुजुर्गी वाला है। ए अल्लाह बरकत अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, जैसे तूने बरकत अता फरमाई मोहम्मद इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पर। बेशक तू तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नमाज के बाद जो दुआ मोतबर है, जो हमें मांगनी चाहिए, वो है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना, ए हमारे रब, आतिना, दे हमें, आती दे, ना हमें, फिद दुनिया, दुनिया में, हसना भलाई, अच्छाई, ठीक है, व और फी में, अल आखिरह आखिरत, हसना भलाई, वकीना और बचा हमें, अजाबा अजाब से, अन्नार आग के। सुभान अल्लाह, किस कदर मुकम्मल, कामिल, जामे दुआ है। इन चंद अल्फाज पर मुश्तमिल खूबसूरत दुआ में हमारी तमाम दुआएं आ जाती हैं। माशाल्लाह। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भलाई अता फरमा और आपके अजाब से बचा। सुभान अल्लाह। इसी तरह दुरूद इब्राहिमी के बाद नमाज में जो दुरूद पाक हम तिलावत फरमाते हैं, उसके बाद जो दुरूद के बाद की दुआ होती है, इजाफी दुआ हम इसको कह रहे हैं, यानी दुरूद के साथ उसका इजाफा किया जाता है, इसलिए इसको कहा जा रहा है। वो हमारे सामने है, बेहतरीन दुआ। रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सुभान अल्लाह। तो याद से इस बात को ज़हन में रखें कि हम ये दुआ कितना पढ़ते हैं, सबको हिफ्ज़ है माशाअल्लाह। लेकिन आज जब हम समझेंगे ना, तो यकीनन जब हम इस दुआ को समझकर नमाज में पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम इतनी बेहतरीन दुआएं मांगते हैं। रब्बी जअलनी, रब्बी, ए रब, इजअल, बना दे, नी, मुझे, ए मेरे रब, बना दे मुझे, मुकीम अस्सलाह, मुकीम, कायम करने वाला, अस्सलात, नमाज को, वमिन ज़ुर्रियती, वा और मिन से, ज़ुर्रियह औलाद, जी मेरी और मेरी औलाद से, वमिन ज़ुर्रियती और मेरी औलाद से, रब्बना, ए हमारे रब, व तक़ब्बल, वा और तक़ब्बल, कबूल फरमा, दुआ, मेरी दुआ, ठीक है, दुआई। रब्बना, ए हमारे रब, इग़फ़िर ली, इग़फ़िर, बख्श दे, ली, मुझे, वली वालिदैया, और मेरे वालिदैन को। ओके, वा और ली, लिए, वालिदैया, मेरे वालिदैन, और मेरे वालिदैन के लिए। लेकिन डेफिनेटली यहाँ इस दुआ में उर्दू ज़ुबान में क्योंकि हम तर्जुमा कर रहे हैं, तो समझने के लिए हमें हुरूफ को थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है, इसलिए हम यहाँ पर को पढ़ेंगे। इसी तरह पिछला लफ्ज़ हमने भी पढ़ा है, इग़फ़िर ली। अगर मैं भूल नहीं रही तो हमने पिछले अस्पाक में जब हमने हुरूफ जर के कुछ रूल्स पढ़े थे, वहाँ हमने ये डिस्कस किया था कि कई बार हुरूफ जर ऐसा होता है कि अरबी में मौजूद होते हैं, लेकिन उर्दू में तर्जुमे में नहीं पढ़े जाते, ठीक है। तो बिल्कुल ये उसी की मिसाल हो सकती है, इग़फ़िर ली। अगर हम लफ्ज़ी तर्जुमा करें टुकड़ों का, तो हम कहेंगे इग़फ़िर, बख्श दे, ली, लिए, जी, मुझे या मेरे। लेकिन वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती उर्दू ज़ुबान के हिसाब से। अरबी के हिसाब से तो परफेक्ट है, तो हम इसको इसके दरमियान में लिए नहीं लगाते, हम सिर्फ कहते हैं बख्श दे मुझे। तभी उर्दू ज़ुबान के हिसाब से, उर्दू अदब के हिसाब से तर्जुमा दुरुस्त होता है, ठीक है। तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं है, ये रूल है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वलिल मुअमिनीना, वा और ली, लिए, मुअमिनीन, मोमिनों के, यानी मोमिनों के लिए, यानी मोमिनों को, और मोमिनों को, यौम यक़ूमुल हिसाब, यौमा
यौम दिन को कहते हैं, यकूमु जो कायम होगा, जिस दिन कायम होगा क्या, अल हिसाब हिसाब, यानी जिस दिन हिसाब कायम होगा या जो हिसाब का दिन होगा, ठीक है, समझने के लिए, राइट। तो देखिए किस कदर मुकम्मल दुआ है ये भी, और किस कदर हम अपने लिए और अपने प्यारों के लिए इसमें दुआ कर रहे हैं, और कितनी बेहतरीन दुआ कर रहे हैं कि ए मेरे रब बना दे मुझे नमाज को कायम करने वाला और मेरी औलाद से, ए हमारे रब और कबूल कर मेरी दुआ, ए हमारे रब बख्श दे मुझे और मेरे वालिदैन को और मोमिनों को जिस दिन हिसाब कायम होगा। सुभान अल्लाह। अगर दिल से मांग रहे हैं तो मतलब इन दुआओं में हमारी सारी दुआएं आ जाती हैं, उसके बाद तो कुछ रहता ही नहीं जो हम मांगे। सुभान अल्लाह। ओके, राइट, हमने इसको समझ लिया। जी, नमाज पढ़ने के बाद की दुआ अभी हमने पढ़ी थी कुछ देर पहले, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकीना अजाबन नार। इसके साथ एक और दुआ जो हमारे नबी ने तलकीन फरमाई हजरत मुआज बिन जबल को बड़ी मोहब्बत से कि आप इस दुआ को नमाज के बाद कभी ना छोड़ना। वो कौन सी दुआ थी? अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह आइन्नी, आइन मदद फरमा, नी मेरी, मदद फरमा मेरी, अला पर, जिक्र का जिक्र करने का तेरे, तेरा जिक्र करने पर या तुझे याद करने पर, व शुक्र का वा और शुक्र शुक्र करने का तेरा, व हुस्नी वा और हुस्न अच्छी चीज, बेहतरीन चीज, हसीन चीज, इबादतिक इबादती का, इबादत इबादत होती है, का तेरी। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा क्या होगा समझने के लिए? ए अल्लाह मेरी मदद फरमा तेरी याद करने पर और तेरा शुक्र करने पर और तेरी अच्छी इबादत करने पर, यानी इन तीनों चीजों में तो मेरी मदद फरमा। सुभान अल्लाह। और उसके बाद नमाज का एक और हिस्सा सूरतुल इखलास, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल कह दो, हुआ वो, अल्लाहु अल्लाह, अहद एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह असमद बेनियाज है, लम यलिद ना उसने किसी को जना, वलम यूलद और ना वो जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद और नहीं है उसका कोई हमसर, कोई बराबरी वाला। और हम ये समझ चुके हैं कि हमें अपनी जिंदगी में इस खूबसूरत सूरतुल इखलास को कैसे लाना है। हर फर्द नमाज के बाद एक बार, मगरिब और फजर के बाद 3 बार पढ़ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। और अगर कोई हमसे सवाल पूछे या हम खुद अपने आप से सवाल पूछें कि वो कौन है जिसकी इबादत करनी चाहिए, अगर वो अल्लाह है तो वो कैसे, मतलब अल्लाह क्यों है, वो कैसे है, वो कैसा है, इस तरह के सवाल जब जहन में आते हैं या कोई और हमसे पूछता है तो बेहतरीन जवाब है कि सूरतुल इखलास को समझा जाए और बता दिया जाए। बेहतरीन तारुफ है अल्लाह सुब्हानहू तआला का, ठीक है। और ये हम पढ़ चुके हैं, आपकी याद दहानी के लिए दोहराया जा रहा है। यलिद उसने जना, यूलद वो जना गया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है, ओके, राइट जी। एक चीज और याद रखिए, लम जब मुजारे पर दाखिल होता है तो मुजारे का मानी माजी में बदल जाता है, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में आपको ये नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, मुजारे का कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल शॉर्टली मैं आपको बताना चाहूंगी कि लम का मैंने यूजेज आपको बताया था, नफी के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे बहुत सारे और भी लफ्ज हैं, ला, मा और भी बहुत से हमने पढ़े हैं, ठीक है। और अगर यलिद का मानी हम पढ़ें तो बनता है वो जनता है या जनेगा, लेकिन लम के आ जाने से, क्योंकि लम का मानी होता है माजी, काम हो गया, तो फिर इसका मानी जनता है या जनेगा से माजी में कन्वर्ट हो जाता है। फिलहाल के लिए हमने इतना ही समझना है, ठीक है, माशाल्लाह। अदरवाइज क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास आया था, यलिद का मतलब है वो जनता है या जनेगा, लेकिन लम का मतलब नहीं है माजी में जो गुजर गया, उसके जुड़ जाने से इसका मानी भी माजी हो गया, यानी उसने नहीं जना, ठीक है, माशाल्लाह। ग्रामर का हिस्सा हम शुरू करने जा रहे हैं। कुरान और हदीस की दोहराई हमने कर ली है, तो हम 11 अस्बाक की ग्रामर को समझेंगे। इस वक्त आपकी मौजूदगी यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि पूरे बहुत ज्यादा चीज को ज्यादा सारी चीजें हों, जैसे अगर कहा जाए कि एक पूरी पेटी है फ्रूट की
اور وہ آپ کھائیں تو بہت ممکن یہی ہوگا کہ بہت مشکل ہے، ہم نہیں کھا سکتے، لیکن اگر سب کا جوس بنا دیا جائے تو بہت آسانی سے پی لیتے ہیں اور ڈائجسٹ بھی ہو جاتا ہے. تو بالکل ایسے ہی دہرائی میں سمندر کو جو ہے وہ سمجھے ہم نے ایک چھوٹے سے گلاس میں بند کر لیا ہے. اس طریقے سے کوشش کی ہے کہ تھوڑے وقت میں بیسک چیزیں ایٹ لیسٹ ابھی دہرا لی جائیں. ماشاءاللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ گرامر میں کیا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ بہت ہی بیسک چیزیں جہاں سے گرامر شروع ہوئی تھی آپ کو بھی اسکرین پر نظر بھی آ رہی ہیں. اوکے. ٹی پی آئی گرامر کا قرآن کورس 1 کی گرامر کا ایک بہت ہی خاص حصہ ہے، ایک ایسی ٹیکنیک، ایسا طریقہ کار جو ہے ایکچولی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن TPI. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن یعنی جب آپ اس کورس کے ذریعے قرآن سمجھ رہے ہیں اور خاص طور پر گرامر سمجھ رہے ہیں تو آپ کو TPI کے ذریعے سے گزرنا ہے، TPI کے پل سے ہو کر. ٹھیک ہے، TPI کے ذریعے سے. اس کے ذریعے سے کیسے گزریں گے؟ یعنی آپ کو جو بتایا جا رہا ہوگا آپ اس کو دھیان سے سنیں گے، جو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہوگا اسے توجہ سے دیکھیں گے. سوچئے، یعنی آپ کو جو چیزیں بتا رہی ہیں اس کے ساتھ آپ اپنا دماغ استعمال کریں گے، ان کو سوچیں گے، ایسے ہی رینڈم نہیں سنیں گے. بولیے مطلب آپ بولیں گے بھی، صرف یہ نہیں کہ بس سن لیا تو بس کافی ہوا. زبان سے ادا کریں، اس سے بہت پختگی ہوتی ہے چیزوں کی. بتائیے، پوری طرح سے آپ کو بتانا ہوگا، اشارے ضروری ہیں. ٹھیک ہے، دل سے کیجیے، یعنی دل میں اگر اللہ کی محبت ہوگی کہ یہ کوئی اور چیز نہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں. دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں جو فائدہ مند بھی ہوتی ہیں لیکن بہرحال اتنی فائدہ مند نہیں ہو سکتی. یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، لہٰذا اس کو سیکھنا تو اتنی بہترین بات ہے. یہ بات ذہن میں رکھ کر سیکھیں، دل میں محبت کو رکھ کر سیکھیں اور مل کر سیکھیں. یہی اسلام کا پیغام ہے، سیکھیں، سکھائیں، ٹیم ورک میں مل جل کر. ٹھیک ہے، اگر ہم ان ساری چیزوں کو لے کر سیکھ رہے ہیں، یقین کیجئے گرامر اور بھی آسان ہے ہمارے لیے، قرآن کی گرامر کو سمجھنا. الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں، میں آتی ہوں پارٹیسپینٹس کی طرف. آپ نے جوائن کرنا ہے لیکن اپنے مائک کا دھیان رکھنا ہے. جواب دینے کے بعد آپ کو مائک فوراً جو ہے وہ آف کرنا ہوگا. سو ابھی جو پوائنٹس میں نے بتائے ہیں ان کی پریکٹس کر لیجئے. سسٹر خدیجہ زہرا، آپ اپنا مائک آن کریں اور ان کی پریکٹس کروائیں. جی سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. مل کر کیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیٹس گریٹ. پہلا ٹیبل جو ہم نے سیکھا تھا وہ تھا ضمائر منفصلہ. پریشان مت ہو، یہ نام آپ کے کوئز میں نہیں آئے گا، آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا رہی ہوں کیونکہ دو ٹیبل ایک دوسرے سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ ایکچولی 6 الفاظ ہیں، ایسے الفاظ جو نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کو ہم نے سیکھا تھا، اشاروں کے ساتھ سیکھا تھا. یہ پہلا ٹیبل ہے جو ہم نے سیکھا تھا اور یہ 6 الفاظ قرآن میں 1295 بار آئے ہیں. سسٹر اشال باجوہ مائک آن کریں، پریکٹس کروائیں، اور جتنے لوگ کلاس میں موجود ہیں سب پہ فرض ہے اس وقت تیاری کے لیے کہ وہ اشاروں کے ساتھ بآواز پریکٹس کریں. مائک کو بند رکھیں لیکن ہر کوئی جو چیز بھی پریکٹس کروائی جائے گی آپ سب لوگ اس کے ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے. سسٹر اشال. ہوا، وہ، ہم، وہ سب. انتا، آپ، انا، میں. انتم، آپ سب. نحنو، ہم سب. ماشاءاللہ، دس از ڈن. عربی بول چال کی طرف اگر ہم آئیں تو بہت ساری چیزیں جوڑ کر ٹیبل کے ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر ان چیزوں کو جوڑ کر پریکٹس کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اگر عربی بول چال کی بات ہو تو ہم خود سے کوئی جملہ بنا لیتے ہیں. میں آپ سے پوچھوں گی، ہم دہرائی کر رہے ہیں. یہ جو ٹیبل آپ نے ابھی دہرایا ہے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، اس کو ذہن میں رکھ کے اس کا کوئی جملہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ ان میں سے کسی بھی لفظ کا کوئی جملہ. اگر میں آپ سے پوچھوں سسٹر شزا، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، اس سے بننا ہوا کوئی بھی جملہ آپ مسلم یا مسلمون کو جوڑ کے بنا سکتی ہیں، صالح یا صالحون کو جوڑ کے بنا سکتی ہیں. سسٹر شزا اگر آپ بنا سکتی ہیں تو پلیز مائک آن کریں. ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے. وہ مسلمان ہے. ماشاءاللہ. ایک اور جملہ جمع کا کوئی بنا دے آپ میں سے. سسٹر رابعہ کنول، آپ بنا دیجئے جمع کا کوئی بھی جملہ.
فهو مبينة. नहीं सिस्टर, नहीं, एक बार आपको ट्राई करना है. आप सिर्फ अभी यहीं पर रहें. ये देखें, ये आपको जो टेबल नजर आ रहा है, इन्हीं में से कोई जुमला बनाए. हुआ के अलावा किसी का भी बना दें सिस्टर राबिया. हम मुस्लिमून. हम मुस्लिमून, ये बिल्कुल ठीक है. वो सब मुसलमान मर्द हैं, माशाल्लाह. तो इसी तरह से हम अगर अरबी बोलचाल की प्रैक्टिस करें तो मजबूती से हमें टेबल याद रहेगा. 3 मजीद अल्फाज हमने सीखे थे. देखने को तो ये हमें उर्दू जुबान में अगर हम देखें, उर्दू जुबान के हिसाब से तो हमें हर्फ नजर आते हैं, लेकिन अरबी माशाल्लाह कितनी दिलचस्प जुबान है कि ये मुकम्मल लफ्ज हैं. वाव के ऊपर अगर जबर है, ये मुकम्मल लफ्ज है जिसका मानी है और. फा के ऊपर जबर है, फा, मुकम्मल मानी इसका होगा बस, ये मुकम्मल लफ्ज है. इसी तरह आ का मतलब है क्या. इन सबको जोड़कर हम जो टेबल हमने अभी सीखा उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. जैसे फाहुवा बस वो, फाहुम बस वो सब. इसी तरह वाहुवा और वो, वाहुम और वो सब. ठीक है, तो ये हो सकता है जी. हमने समझा था कि जो इस्म होता है वो आम भी हो सकता है, वो खास भी हो सकता है. ठीक है, सो देखें, किताबुन यहाँ लिखा है, किताबुन. आगे मानी लिखा है एक किताब, इंग्लिश में लिखा है अ बुक. आप में से कोई मुझे बताएगा आपके ख्याल में ये खास इस्म है या आम. मैं आपसे कैसे पूछूंगी, आपके हैंड तो पहले से ही रेज होते हैं, तो पता नहीं चलता कि आप किस सवाल के लिए कर रहे हैं. एनी हाउ, सिस्टर नूर आप अपना माइक ऑन कीजिए और बताइए. अस्सलाम वालेकुम मैम. ये वालेकुम कॉमन अस्सलाम. नाउन है, मतलब आम है, क्योंकि इसके साथ जो प्रॉपर नाउन खास होता है उसके साथ अलिफ और लाम अटैच होता है. जैसे अल किताब, तो वो बनेगा खास, और ये आम है किताब. जी, और इसके आखिर में क्योंकि तनवीन भी है, शुरू में अलिफ लाम भी नहीं है, तो अपनी जी. नोयत के एतबार से ये खास इस्म नहीं बल्कि आम इस्म कंसीडर होगा. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर. इसी तरह जैसे भी सिस्टर बता रही थी, अगर अलिफ लाम का इजाफा कर दिया जाए तो वो खास हो जाता है. लेकिन याद रखें, जब भी आप अलिफ लाम का इजाफा करेंगे, आपको आखिर में मौजूद तनवीन से, यानी 2 पेश 2 ज़बर या 2 ज़ेर में से एक को हटाना होगा, गिराना होगा. कभी भी अलिफ लाम और 2 ज़बर 2 पेश 2 ज़ेर एक साथ नहीं आते. ये बात आप याद रखें जी. इसी तरह हमने कायदा सीखा है जिसको हम दोहरा रहे हैं, वो ये कि अगर एक वाहिद मुज़क्किर का सीगा है और उससे हमें जमा बनानी है, तो हम उसके साथ वाव नून या फिर या नून का इजाफा करते हैं. ठीक है, तो स्लाइड आपके सामने है, लेकिन सिस्टर अनीला बीबी आप बता दीजिए कि वाव नून का इजाफा कब करते हैं और या नून का इजाफा कब करते हैं, जल्दी से. वाव नून का इजाफा तब करते हैं जब आखिर में तनवीन 2 पेश हो, और या नून का इजाफा तब करते हैं जब 2 ज़बर या 2 ज़ेर हो. माशाल्लाह, बेहतरीन, बिल्कुल सही आपने उसको एक्सप्लेन किया. जज़ाकल्लाह खैर. इस्म की कुछ अहम निशानियां बताई गई हैं और बहुत मुमकिन है कि ये निशानियां अक्सर जगह पर आप देखेंगे कि इस्म के साथ मौजूद होती हैं. जैसे कि शुरू में अलिफ लाम आ सकता है, आखिर में 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर आ सकता है, वाव नून या फिर या नून आ सकता है. ठीक है, तो इन चीजों को हम याद रखेंगे. पहला टेबल अभी हमने सीखा था हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु. और अगर फीमेल को भी शामिल कर लें जो हमने थोड़ा आगे पढ़ा था, तो वो था हिया, शी, वो एक औरत. उसके बाद हमने दूसरा टेबल सीखा जो उसी से अटैच्ड है, वो ये है. पहले हमने सीखा, मैंने आपको नाम बताया था, ज़माइर मुनफसिला, यानी अलग अलग सेपरेट लफ्ज, मुनफसिल. अब जो हम सीख रहे हैं टेबल, ये उसी का फ्रेंड है, उसी का समझ लें, उसके साथ ताल्लुक है इसका. लेकिन ये है ज़माइर मुत्तसिला, यानी इसमें कुछ ना कुछ अटैच कर किया जाएगा, मुत्तसिल किया जाएगा, जोड़ा जाएगा. जैसे कि नजर आ रहा है सबके साथ टेल मौजूद है, पता चल रहा है कि लफ्ज मुकम्मल नहीं है, कुछ ना कुछ जोड़ने की जरूरत होगी मुकम्मल बात समझने के लिए. ठीक है, ये क्या है, ज़माइर मुत्तसिला का टेबल है. हु, हम, का, ये, कुम, ना. इसको इंग्लिश में अटैच्ड प्रोनाउन कहते हैं, और जो हमने पहले पढ़ा था उसको डिटैच्ड प्रोनाउन भी कहते हैं. ये टुकड़े कुरान में तकरीबन हर लाइन में आते हैं. सुभान अल्लाह. तो इसके साथ अगर मैं एक लफ्ज लगा दूं, किताब, किताब को जोड़कर मुझे प्रैक्टिस करके बताएंगी आप में से सिस्टर मरियम शाहिद. आप अपना माइक ऑन करें और मुझे बताइए किताब के साथ जोड़कर इस टेबल को. किताबुहु, उसकी किताब, किताबुहुम, उन सबकी किताब, किताबुका, आपकी किताब,
کتابی میری کتاب، کتابکم آپ سب کی کتاب، کتابنا ہماری کتاب. ماشاءاللہ بہت بہترین. اب ہم نے اسی طرح رب کے ساتھ اس کو جوڑ کر بنایا گیا ہے ربہ ربہم، ربک ربی، ربکم ربنا. ٹھیک ہے. سو اسی طرح سے بہت سارے اسم اور حرف بھی جوڑے جا سکتے ہیں اور ٹیبل بنایا جا سکتا ہے. ہم نے سیکھا ہے ہوا، اور ہوا کا پورا ٹیبل سیکھا تھا. تھوڑی دیر پہلے اس کی پریکٹس کی ہے، دہرائی کی ہے، لیکن وہ سارے جو سیکھے تھے وہ مذکر کے لیے تھے. اگر مؤنث کی خاتون کی بات ہو رہی ہے تو کہا جائے گا ہوا کی جگہ کہا جائے گا ہیا، اور اشارہ بائیں ہاتھ سے ہوگا کیونکہ مذکر کے لیے دائیں ہاتھ سے اشارہ ہو رہا ہے. اور کیونکہ یہ واحد ہے صرف تشہد کی ایک انگلی سے اشارہ ہوگا. ہوا وہ مرد یا وہ ایک مرد، ہیا وہ عورت یا وہ ایک عورت. انگلش میں ہوا، ہی، ہیا، شی. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. عربی بول چال انہی کو پریکٹس کرنے کے لیے ہے. دس از ویری سمپل. اس میں پریکٹس اشاروں سے ضروری ہے، سو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ہوا مسلم وہ ایک مسلمان مرد ہے، ہیا مسلمہ وہ ایک مسلمان عورت ہے. ہوا مؤمن ہیا مؤمنہ، ہوا صالح ہیا صالحہ، ہوا صابر ہیا صابرہ، ہوا شاکر ہیا شاکرہ. ماشاءاللہ. اور جیسے کہ ہم نے سیکھا ہوا وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت. اسی طرح ہم نے ابھی جو ضمائر متصلہ کا ٹیبل پڑھا اس میں ہم نے پڑھا تھا ہو اس کا، ہم ان سب کا. ہم نے پڑھا تھا ہو اس کا، اگر خاتون کے لیے ہوگا تو ہم کہیں گے ہاں اس کا. ٹھیک ہے. جیسے کہ رب ہو اس ایک مرد کا رب، رب ہا اس ایک عورت کا رب. اسی طرح دیکھیں آپ سلائڈ پر بہترین مثال ہے. اگر مذکر ہے، ورڈ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو دیکھیں مرد حضرت ہے تو آخر میں ہو استعمال ہو رہا ہے. خاتون ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، تو آخر میں خاتون کے لیے ہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہز اور ہر انگلش میں. ٹھیک ہے. اوکے. تو مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ اگر مرد کے لیے ہے ربہ کہا جائے گا ربہا، دینہ دینہا، کتابہ کتابہا، اینڈ سو آن. بہت سارے لفظ ایسے ہو سکتے ہیں. اب آپ میں سے کوئی اس کی پریکٹس کر لے. سو پریکٹس کے لیے ہم واچنگ کے پریکٹس کے لیے کس کو آنا چاہیے؟ سسٹر مہک فاطمہ آپ اپنا مائک آن کیجئے. میں کوشش کر رہی ہوں جو سوال پوچھنے کے بعد ہینڈ ریز کرتے ہیں، میری کوشش ہے کہ میں پہلے ان کو ٹائم دوں. جی. تو مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں. سسٹر میں آپ کو مذکر بتاؤں گی، آپ نے اشارے کے ساتھ مجھے مؤنث بتانا ہے. ربہ اس مرد کا رب، ربہا اس عورت کا رب، دینہ اس مرد کا دین، دینہا اس عورت کا دین، کتابہ اس مرد کی کتاب، کتابہا اس عورت کی کتاب، رسولہ اس مرد کا رسول، رسولہا اس عورت کا رسول، اسمہ اس مرد کا نام. اسمہا اس عورت کا نام. ماشاءاللہ بہترین. اوکے. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ اگر واحد مذکر ہو تو جمع بنانے کے لیے واو نون یا نون کا اضافہ ہوتا ہے. اگر واحد مؤنث ہو تو جمع بنانے کے لیے الف تا کا اضافہ ہوگا. لیکن 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 اس سے پہلے جو آخر میں مؤنث واحد کے آخر میں گول تا ہے اس کو مٹا دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا، غائب کر دیا جائے گا. آپ کچھ بھی سمجھ لیں. ٹھیک ہے. گول تا کو ہٹانے کے بعد الف تا کا اضافہ ہوگا. سو پریکٹس کے لیے سسٹر ثانیہ سعید اپنا مائک آن کیجئے. مسلمہ ایک مسلمان عورت. ثانیہ بتائیے. مسلماتن وہ سب ہو. ہاں زیادہ مسلمان عورت ہیں. ٹھیک ہے. مؤمناتن ایک مومن عورت. مومناتن. سائرہ کاظمی آپ مائک آن کیجئے. نیکسٹ ورڈز کے لیے سائرہ کاظمی. شاید میم ثانیہ کے فون میں کوئی پرابلم ہے. سسٹر سائرہ پہلا میں آپ کو بتاتی ہوں، باقی آپ مجھے باقیوں میں میرے ساتھ رہیں گی. مسلمہ مسلمان عورت، مسلمات مسلمان عورتیں. جی سائرہ. مومنہ مومن عورت. مؤمناتن مومن عورتیں. نہیں آپ وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے. ایک منٹ جسٹ آئی ایم گوئنگ ٹو گائیڈ یو. مؤمناتن بھی پڑھ سکتے ہیں، مؤمنہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ یہ ہے نا فرسٹ، لیکن جب جمع کریں گے تو وہ مؤمنہ نہیں رہے گا، مؤمنات ہو جائے گا. یا تو آپ مؤمنات کہیں یا آپ مؤمناتن کہیں تاکہ ان دونوں میں فرق رہے. ٹھیک ہے. مؤمنہ ایمان لانے والی عورت. آپ بتائیے. مؤمناتن ایمان
लाने वाली औरतें, औरतें, सालिहतुन नेक औरत, सालिहातुन और नेक औरतें, काफिरतुन कुफ्र करने वाली औरत, काफिरातुन कुफ्र करने वाली औरतें, मुशरिकतुन शिर्क करने वाली औरत, मुशरिकातुन मुशरिकन शिर्क करने वाली शिर्क करने औरतें। वाली। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन, जज़ाकल्लाहु खैर। जी तो अभी हमने सीख तो लिया है, इसका एक और पार्ट भी हम देख लेते हैं। वो ये कि हमने सीखा अलिफ ता का इजाफा होगा, गोल ता को हटाकर तो जमा बनेगा मुअन्नस का। लेकिन ये भी याद रखें कि अगर आखिर में वाहिद मुअन्नस के आखिर में दो पेश है तो जमा के आखिर में दो पेश होगा। देख रहे हैं आप, जैसे कि ता आखिर में है दो पेश ही रहेगा। लेकिन अगर वाहिद मुअन्नस के आखिर में दो जबर या दो जेर है, मुस्लिमतन है या मुस्लिमतिन है, इस सूरत में जमा के आखिर में सिर्फ दो जेर आएगा, जबर नहीं आएगा। ठीक है, मुस्लिमतन मुस्लिमतिन जमा होगा मुस्लिमातिन, मोमिनतन मोमिनतिन मोमिनातिन, सालिहतन सालिहतिन सालिहातिन। ठीक है माशाल्लाह। अब हम बात कर रहे हैं हुरूफ की। ला और ली का मतलब है लिए, मिन का मतलब से, अन का मतलब बारे में। मिसालें हमने पढ़ी थी, ला और ली के लिए हमने मिसाल पढ़ी थी खास तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। मिन की मिसाल पढ़ी थी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। ठीक है, अन रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह राजी हो उनसे। ठीक है, तो हमने इस तरह से इनको याद रखा था। इसी तरह जैसे हमने बहुत से इसम जोड़कर हम टेबल बना सकते हैं, यहाँ पर हुरूफ को जोड़कर टेबल बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये मिसालें यहाँ मौजूद है, मैंने आपको भी बता भी दी हैं। इनके टेबल के लिए मैं चाहूंगी कि यहाँ से सिस्टर हानिया एहसन अपना माइक ऑन करें। लहू का टेबल आप जल्दी से सुनाइए, सिर्फ अरबी में। लहू लहुम लका ली लकुम लना। माशाल्लाह। अब इसके बाद नेक्स्ट टेबल के लिए मैं चाहूंगी कि आप में से सिस्टर फाइजा खान आप अपना माइक ऑन कर लें सेकंड टेबल के लिए, सिर्फ अरबी में। मिनहु मिनहुम मिनका मिनी मिनकुम मिना। ओके माशाल्लाह। अब इसके बाद जो थर्ड टेबल है उसके लिए सिस्टर आई एम गोइंग टू सी, आप में से सिस्टर रुश्ता खान अपना माइक ऑन कर लें और मुझे तीसरा टेबल बता दीजिए। सिस्टर रुश्ता जल्दी से माइक ऑन कीजिए। सिस्टर रुश्ता खान, बेबी किसी वजह से माइक ऑन नहीं हो रहा। सिस्टर खदीजा ज़हरा आप सुनाइए। अन्हु अन्हुम अन्का अन्नी अन्कुम अन्ना। माशाल्लाह, हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने तीन अभी हुरूफ सीखे। बी का मतलब से है, उसकी मिसाल है बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। तो हम इसका टेबल पढ़ सकते हैं, बिही बिहिम बिका बी बिकुम बिना। ठीक है, इसी तरह फी का मतलब है में, और याद रखने के लिए मिसाल है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में। तो टेबल बन गया फीही फीहिम फीका फीया फीकुम फीना। ठीक है, और यहाँ या के ऊपर शद क्यों आया? क्योंकि एक या तो ऑलरेडी फी में मौजूद था, एक जमाई के टेबल का या लग गया, तो दो या जब जुड़ गए मिल गए तो उनके ऊपर शद आ जाएगा। जैसे इंग्लिश में सॉरी मैथ्स में स्क्वायर लगाते हैं ना, 2 स्क्वायर, कि ये 2 दफा आया है। ठीक है, इसी तरह शद जो है वो ये साबित करता है जिस हर्फ पर शद मौजूद है समझे कि वो 2 बार है। ठीक है, ओके जी। और ये 3 टेबल्स हमारे सामने हैं और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे हम कहते हैं हु हम, इसी तरह कहा जा सकता है ही हिम, लेकिन हम अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करेंगे। जहां पर हु हम होगा हम हु हम पढ़ेंगे, जहां ही हिम होगा हम वैसे ही पढ़ेंगे। सिस्टर नूरुल हुदा माइक ऑन कीजिए और पहला टेबल जल्दी से पढ़िए, सिर्फ अरबी में। जस्ट अरबी में पढ़ना जी। बिही बिहिम बिका बी बिकुम बिना। माशाल्लाह। सिस्टर मरियम शाहिद आप सेकंड टेबल पढ़िए। फीही फीहिम फीका फीया फीकुम फीना। फीना, माशाल्लाह। सिस्टर राबिया कमल आप तीसरा टेबल पढ़िए। अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ हमें याद दहानी भी कराई जा रही है कि ये
جو ہمیں محض چند لفظ لگ رہے ہیں کہ قرآن کے 3617 لفظ ہیں. اسی طرح پچھلے تمام الفاظ میں بھی ہمیں جگہ جگہ بتایا جا رہا ہے. اسی طرح الا مع اور عندہ ہیں, ان کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں. الا کا مطلب ہے طرف, اور اس کی مثال کیا ہے یاد رکھنے کے لیے, انا للہ و انا الیہ راجعون. مع کی مثال ہے ان اللہ مع الصابرین. عندہ کی مثال ہم نے پڑھی تھی کم ریالا عندک. ٹھیک ہے, ان کو بھی اسی طرح بالترتیب اگر ہم اس ٹیبل سے جوڑتے جائیں تو ہم اس طرح سے ٹیبل بنا سکتے ہیں. اور ان کو بنانے کے لیے آپ میں سے سسٹر فاطمہ نعمان اپنا مائک آن کریں گی اور ہمیں پہلا ٹیبل جلدی سے سنائیں گی. جی. الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا. ماشاءاللہ. اب آپ میں سے رشتہ خان, اگر اب آپ مجھے سن رہی ہیں تو آپ سیکنڈ ٹیبل پڑھ لیجئے صرف عربی زبان میں. معه معهم معك معي معكم معنا. ماشاءاللہ. سسٹر شیزا عمران آپ تھرڈ والا ٹیبل پڑھ دیجئے. عنده عندهم عندك عندي عندكم عندنا. ماشاءاللہ. مجھے امید ہے, یقین ہے کہ آپ سب اشاروں کے ساتھ پریکٹس کر رہے ہوں گے. یاد رکھیے کہ ہم نے ابھی جو بھی حروف پڑھے ہیں, ٹھیک ہے, حروف جر پڑھے ہیں جن کو ہم انگلش میں پروپوزیشنز کہتے ہیں, وہ ان میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. رسول اللہ اور لی پڑھا, من عن بی فی علا الا, سب حروف جر ہیں. ان میں جو مع اور عندہ ہے وہ حروف ہیں مگر حروف جر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپنی نوعیت کے اعتبار سے وہ اسم بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں پر بہرحال وہ حروف کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. یہ آپ کی معلومات کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے. اوکے, ہم نے یہ رولز پڑھے تھے کہ حرف جر جو ہوتے ہیں پریپوزیشنز, وہ ان کے بارے میں 4 چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہے. ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے جب آپ ایک زبان سے دوسری زبان میں چینج کریں تو جو حرف جر استعمال ہو رہا ہے, جیسے یہاں پر بھی استعمال ہو رہا ہے, اس کا معنی دوسری زبان میں بدل جائے. ٹھیک ہے, کوئی اور معنی بن جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرف جر عربی میں موجود ہے, یعنی پریپوزیشن جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں, لیکن دوسری زبان میں بالکل نہ ہو, جیسے اغفر لی. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرف جر عربی میں تو نہیں ہے لیکن ترجمے میں ہمیں سمجھنے کے لیے خود سے لگانا پڑ جائے, جیسے ہم نے ورحمنی کی مثال پچھلے چیپٹرز میں پڑھی ہے. اور ایک رول یہ بھی ہے کہ حرف جر بدلنے سے پورے جملے کا معنی بدل سکتا ہے. تو حرف جر بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں. ہر زبان میں کسی چیز کے طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں قریب کی چیز کو کہتے ہیں یہ, دس, اور زیادہ ہو تو دیز, یہ سب. اسی طرح عربی میں ہے ہاذا, ٹھیک, ہا الائی, یہ سب. اگر دور کی چیز ہو تو اردو میں ہم کہتے ہیں وہ, انگلش میں دیٹ. زیادہ ہو تو وہ سب یا دوز. اسی طرح عربی میں ذالکا, ذالکا وہ, اولائکا وہ سب. اور ان کا اشارہ کیا ہے, ہاذا ہا الائی. اور ذالکا کا اشارہ نہ تو ادھر ہے بالکل رائٹ پر, نہ بالکل سامنے, بلکہ رائٹ اور سامنے کے درمیان میں, تو اپنے سے تھوڑا ترچھا. ٹھیک ہے, ذالکا, ذالکا وہ, اولائکا وہ سب. الحمدللہ. اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اگر مؤنث چیز ہے, کیونکہ بے جان چیزیں بھی مؤنث مذکر ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اپنی نوعیت کے اعتبار سے, جیسے کھڑکی کھولی جاتی ہے, دروازہ کھولا جاتا ہے, اس اعتبار سے میں بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو اگر مؤنث چیز ہے تو ہاذا استعمال ہوتا ہے, ہاذا. اور اگر مذکر ہے تو ہاذا استعمال ہوتا ہے, مؤنث ہے تو ہاذیہی. اسی طرح مذکر ہے تو ذالکا, اور مؤنث ہے تو تلکا. اور ہم آتے آتے یہ بھی دہرا لیتے ہیں جو ہم نے بالکل ابھی پڑھے ہیں. ہم نے پڑھا فعل کے بارے میں کہ زیادہ تر جو فعل ہیں عربی میں وہ 3 حروف سے بنے ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, فا, عین, لام, اور ان سب میں بھی 3 حروف ہیں. ہم نے پڑھا کہ 3 طرح کے فعل ہوتے ہیں, جن میں سے ایک وہ ہے ایسا کام جو کہ ہو چکا, دوسرا وہ ہے جو ہو چکا وہ ماضی ہے, دوسرا وہ کام جو ابھی ہوا نہیں ہے یا تو ابھی ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا, وہ ہے مضارع. تیسرا وہ ہے جس میں حکم دیا جا رہا ہے یا گزارش کی جا رہی ہے, وہ فعل امر ہے. ابھی ہم نے اب تک چیپٹر نمبر 11 تک صرف فعل ماضی پڑھا ہے, تو ہم اسی کو دیکھتے ہیں, اس کی پریکٹس کرتے ہیں. کہ دیکھیں یہ سیٹ یہاں موجود ہے, بہت ساری ٹیبلز کی ہم نے پریکٹس کی ہے. ماڈل ٹیبل جو ہم نے پڑھا ہے اس کو دھیان سے دیکھیں, باقی ٹیبلز کی پریکٹس انشاءاللہ آپ کریں گے. فعل, اس نے کیا, فعلو, ان سب نے کیا, فعلتا, آپ نے کیا, فعلتو, میں نے کیا, فعلتم, آپ سب نے کیا, فعلنا, ہم نے کیا. على جعلوا جعلت جعلتم جعلتو جعلنا. اوکے, جعل, جعلو, جعلتا, جعلتو, جعلتم, جعلنا. دیٹس رائٹ, ماشاءاللہ. اسی طرح ایک دوسرا سیٹ ہم نے سیکھا تھا, وہ تھا نصر, خلق, عبد, ذکر. ہم اس کی ایک لائٹ سی پریکٹس کر لیتے ہیں. سسٹر شیزا عمران, آپ مجھے یہ ٹیبل سنائیے.
صرف عربی میں. نصر نصروا نظرت نظرت نظرتم نظرنا. مائی ڈیئر ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے سے کانسیپٹ کو سمجھ کر پڑھا ہے, لیکن یہ نظر تو نہیں ہے, زواد نہیں ہے, سواد ہے. نصارا ناٹ نظر. ٹھیک ہے, اس کو ذرا دھیان رکھنا ہے. اسی طرح سے سیم پیٹرن پر خلقہ کا ٹیبل ہے. خلقہ خلقو, خلقتا خلقتو, خلقتم خلقنا. اینڈ ذکر ذکرو, ذکرتا ذکرتو, ذکرتم ذکرنا. عبدا عبدو, عبدتا عبدتو, عبدتم عبدنا. ٹھیک ہے, سیم پیٹرن پر یہ سارے ٹیبلز یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں. اوکے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور ٹیبل جس وقت ہمارے سامنے ہے, ضربہ سمع علم عاملہ. اس میں کیا, ضربہ کا ٹیبل تو سیم اسی پیٹرن پر ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں. سمع میں یہ ہوا کہ جو سیکنڈ لاسٹ درمیان والا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر موجود ہے, اس کو اسی طرح سے ہم لے کر چلیں گے. سمع سمعو, سمعتا سمعتو, سمعتم سمعنا. اسی طرح سے علیمہ کا ٹیبل ہے, سیم, اس نے جانا, اور عاملہ اس نے عمل کیا, یہ بھی اسی طرح ہے. الحمدللہ الحمدللہ اب ہم نے اپنی پریکٹس سبق نمبر 11 تک کی مکمل کر لی ہے. سبق نمبر 1 سے سبق نمبر 11 تک ہم نے 131 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں 30,797 بار آئے ہیں. صرف 11 اسباق میں قرآن کے 31,000 کے قریب ہم الفاظ سیکھ چکے ہیں. سبحان اللہ. اور اب ہمیں 78,000 تک پہنچنا ہے, جو انشاءاللہ بہت جلدی ہوگا اگر ہم اس سفر کا حصہ بنے رہیں گے. آج ہماری دہرائی مکمل ہو گئی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. آمین. آپ اس دعا کے ساتھ مڈ کو اس کی بہترین تیاری کرتے رہیے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.